قبل ما نبداو باش تكون لا كونسونطراسيون ديالكم او توب وتفهموا لي كور مزيان. بريميرمون ديروا لي كيت، دوزيامون بعدوا عليكم التليفون، تروازيامون سدوا السوشيال ميديا وعيشوا الكور. ليتس جو على بركه الله. دابا اش كنعنيو كالكولي اون بروبابيليتي. باش نكالكوليو اون بروبابيليتي ولا بد خاصنا اوميغا، خاصنا لونسومبل دي ريزولطا فين، خاصنا نعرفوا شحال كاين في الطوطال، شحال لي ريزولطا اللي يقدروا يخرجوا. ومن بعد باش كناخذوا مثلا ان ايفينمون ا، من بعد باش نحسبوا لا probabilité دو ليفينمون ا غتكون هي لو نومبر دو كا فافورابل، يعني لو نومبر دو كا اللي غيتحقق فيه ليفينمون ا سور لو نومبر دو كا بوسيبل، و لو نومبر دو كا بوسيبل راه هو اوميغا. غناخذوا اكزومبل بور ميو كومبروندر. بحال دابا مثلا في هاد ليكزومبل عندنا اوميغا مثلا هما هاد لي 4 شيفر، هادو هما لي ريزولطا بوسيبل اللي كاينين صافي، من غيرهم ما كاينش في هاد لو كا اللي عندنا. و ا هو ان ايفينمون وسط هاد الاوميغا اللي هو فاش نهزو مثلا ان شيفر من هنا يكون هو نيميرو 2. هنا بور كالكولي لا بروبابيليتي دو ا راه هي لو نومبر دو كا فافورابل ولا لو كاردينال دو ا. شنو هو لو كاردينال دو ا؟ يعني شحال من مره تقدر تحقق ا؟ عندنا غير جوج، وحده هنايا، دونك مره واحده اللي غتحقق ا هي واحد بليس لو كاردينال de oméga. Oméga, le nombre d'éléments de oméga 1, 2, 3, 4. 1 sur 4. Voilà la probabilité de A. Voilà, فهمتي غير rappel وصافي. نمشيو للprobabilité conditionnelle. D'abord pour la probabilité conditionnelle. Alors, la probabilité conditionnelle هي فاش كنحسبوا la probabilité d'un événement, ياك؟ واحد l'événement, مثلا ناخذ l'événement A. Sachant que un autre événement est réalisé. فهمتي سي رياليزي ولا بد. ما كنحسبوش مثلا عندنا ا اي بي، هادو سي سون دو ايفينمون ياك، كنحسبوا لا بروبابيليتي دو ا، ولكن ماشي غير ا بوحدها، ساشون كو بي حتى هي الى رياليزي. سي بيان، وكتكتب على هاد الشكل كيف ما كتبت دابا لا بروبابيليتي ديال هذاك ليفينمون اللي باغيين نحسبوا ياك، ساشون كو لا كونديسيون كنحطوها هنا، كتعني اننا باغا نحسبوا لا بروبابيليتي ديال هذا، ولكن ماشي غير لا بروبابيليتي ديال هذا بوحدو، ساشون كو لا كونديسيون حتى هي راه رياليزي ولا بد. كنعبروا عليها سوا بي دو ا ساشون كو بي ولا بي دو ا ساشون كو بي، كتكتب بحال هكا. هادي شنو هي العلاقه ديالها؟ باش نحسب لا بروبابيليتي دو ا ساشون كو بي رياليزي راه هي بي دو ا يونيون بي sur la probabilité de la condition حيت كتكون ديجا عندنا وعارفينها. فوالا بيان، هادي امبورطون. وما بين لي تيرم اللي كيقدروا تستعملوا في لا كونديسيون كاينه sachant que مثلا كيقول calculer la probabilité pour que A se réalise sachant que B c'est réalisé, ou la quand B est réalisé, ou la lorsque فهمتي. وكاين بزاف، المهم هادو هما لي برينسيبال parmi etc. ونقدروا عاوتاني نقولوا ان لا probabilité de A intersection B راه هي la probabilité de B fois la probabilité de A sachant que B. جبت هادي لهنايا. وعاوتاني la probabilité de A union B intersection B هي la probabilité de A ولكن fois la probabilité de B sachant que A. منين جبت هادي؟ جبتها من أن la probabilité de B sachant que A راه هي la probabilité de A intersection B sur la probabilité ديال condition. فوالا، ومن نطلع هادي هنايا راه غادي تخرج لي هي هادي. دونك هادو تما دي ريلاسيون تما جبدناهم باش نكبروا داك الانترفال ديال لي ريلاسيون باش تعرفوا مزيان ونديروا لو ماكسيموم بوسيبل. تقدر تخرج من عندك نتايا وحدين اخرين. دابا غنشوفوا l'utilisation de l'arbre pondéré avec des probabilités conditionnelles. L'arbre pondéré غادي تكونوا شايفينه، مثلا غناخذوا des événements A et B. عندنا A et A bar، d'accord. فهادو كاينه مثلا B et B bar، وهنايا عاوتاني B
et B bar. اش كتعني هادي؟ كتعني الا بغينا نشوفو en termes de probabilité، هادي اللي هنا باش نديرها كبر شويه، فوالا هادي اللي هنا سي لا probabilité de A ياك، وهادي اللي هنا سي لا probabilité de A bar. مزيان، هادي اللي هنا راه سي لا probabilité de B ياك، ولكن sachant que A est réalisé حيت جايه من A، يعني كاين اون انفلونس ديال A، وهنايا سي لا probabilité de B bar sachant que A est réalisé حيت جايين من A. هنا لا ميم شوز، هنا سي لا probabilité de B sachant que A bar est réalisé, le contraire de A est réalisé, ou on a la probabilité de B bar sachant que A bar est réalisé. تلنا مزيان. دابا هاد l'arbre هادي عندها des règles ياك، لي ريغل ديالها كاينه. لا بروميير ريغل شنو كتقول لك؟ كتقول لك ان la somme des probabilités des branches partant d'une même racine est toujours égale à 1. لا فوالا، يعني كتقول لك شنو؟ كتقول لك هاد لا سوم لي برونش، هذا هو برونش، شفتو تسنى، هذا هو البرونش، هذا برونش، ها لا راسين، ها البرونش، مزيان. قال لك لا سوم دي برونش بارتون دو ميم راسين توجور ايغال. فين هي لا ميم راسين؟ هي هادي. فين هما لي برونش كي بارت دو لا ميم راسين؟ هي هادي وهادي. دونك لا سوم ديال هاد لي برونش ديال لا probabilité ديال هاد لي برونش، فين هي البروبابيليتي ديال هاد البرونش هادي؟ راه هي هادي، ولا البروبابيليتي ديال البرونش التحتانيه راه هي هادي. دونك لا سوم ديالهم ايت ايغال 1، شي حاجه اللي باينه ان غادي تكون بي دو ا بلس بي دو ا بار ايت ايغال ا 1. ils sont contraires bien sûr. عاوتاني الا خدينا مثلا هنا هاد البرونش probability ديالها هي هادي، مع هاد البرونش اللي البروبابيليتي ديالها هي هادي، عندهم لا ميم راسين ها هي. دونك حتى هادو راه حتى لا probabilité de B sachant que A est réalisé plus la probabilité de B bar sachant que A est réalisé راه كتساوي واحد. هادي pour la règle 1. c'est bien. Et pour la deuxième règle, اش كتقول لك؟ la deuxième règle كتقول لك la probabilité d'un chemin، يعني un chemin بحال هو هذا، أيه la probabilité d'un chemin est égale au produit des probabilités des branches de ce chemin. فين هما les branches de ce chemin؟ ها البرونش الأولى، ها البرونش الثانية. دونك لو برودوي ديالهم، الضرب ديالهم غيعطيك هو la probabilité de ce chemin اللي هي A intersection B، هي P de A fois P de B sachant que A. عاوتاني إلا خدينا هاد لو شومان هذا راه هو بي دو ا انترسيكسيون بي بار اللي هي بي دو ا بلس بي دو بي بار ساشون كو ا. إلا خدينا عاوتاني هاد لو شومان هذا راه هو بي دو ا بار انترسيكسيون بي اللي هي بي دو ا بار بلس بي دو بي sachant que A bar. Oui, le chemin, le dernier chemin, P de A bar intersection P bar qui est égal P de A bar plus fois la probabilité de P bar A bar. هنا fois désolé. C'est bien. هذه هي la deuxième règle ديال l'arbre pondéré. Ou la troisième règle كتقول لك أن la probabilité d'un événement ياك، la probabilité d'un événement est la somme des probabilités des chemins correspond à cet événement. La probabilité d'un événement مثلا ناخذ l'événement B، le voilà. L'événement B راه كاين هنا وكاين هنا، d'accord. Donc la probabilité d'un événement مثلا la probabilité de l'événement B مالها est la somme des probabilités des chemins correspondant à cet événement. بحال اللي خدينا هنايا l'événement B، فين هو le chemin qui correspond à cet événement؟ هو هذا. Le chemin qui correspond à cet événement هو هذا. Donc la somme ديال هاد الجوج راه هي la probabilité de B plus هذا. Bien. وعاوتاني la même chose pour B bar.
Finalement, le chemin correspond à B bar l'oul. Un autre chemin qui correspond à B bar. Donc la probabilité de B bar est la somme de la probabilité de les chemins. Plus obtenir le chemin اللي تحت. C'est bon. D'abord, نشوفوا واحد la formule. D'abord pour la formule des probabilités totales qui يكون عندك اوميغا ياك اللي فيه مثلا ان ايفينمون اللي غنسميو A1 A2 وهاد لونسومبل دي زيفينمون كيكون هو يفورم الاوميغا كامله. واش فهمتي؟ يعني كنقول ان لي زيفينمون من A1 حتى ل A2 يفورم اون بارتيسيون دو لونيفير. كيفاش؟ غنعطيكم مثال باش تفهموا اكثر. تخيل معايا عندي 3 زيون، اورن 1 وعندي اورن 2 وعندي اورن 3. صافي هادو بوحدهم اللي عندي. كل وحده مثلا هادي فيها جوج ديال لي بال بلون وحده روج، وهادي فيها 3 ديال لي بال بلونش، وهادي فيها اون بال بلونش و دو روج مثلا. داكوغ. دابا هنايا هاد A1 A2 A3 اللي شفت هنا راه هما هادو U1 U2 U3. علاش؟ حيت U1 U2 U3 هما اللي عندي، يعني هادو كيشكلوا ليا كاملين لونيفير. حيت هو شنو من بعد قبل غايقول لك بلي غادي نهزو وحده، غنختاروا بعدا اون يورن او هازار، ومن هذيك اليورن او هازار غنهزو اون بال او هازار. دونك لونسومبل ديال هادو راه هي لا بروبابيليتي 1 sur 3 plus 1 sur 3 plus 1 sur 3 اللي هي 1. فوالا فهمتي؟ دونك هادي راه بحال قلتي هي A1 A2 A3. ووسط هادو ياك غنزيد نوضح لكم اكثر. هذا قلنا سي ليفينمون بي كاين وسط هاد كاين في كيتحقق ليفينمون A وكيتحقق في ليفينمون A2 وكيتحقق في ليفينمون A3. غنسميوه هنا شنو كاين هنا هو التقاطع ديال A1 مع B، هنا هو التقاطع ديال A2 مع B، هنا هو التقاطع ديال A3 مع B. باش تفهموا مزيان غنجيو لهاد ليكزامبل. قال لك ليفينمون A راه A1 و A2 و A3 راه هما لي زيرن U1 U2 U3. حيت غادي نهزو وحده او هازار من هادو، غنهزو اصلا غنختارو اورن او هازار عاد نهزو منها وحده او هازار. دابا وسط هادو كاينين دي بال ياك، غنسميو بي مثلا هي افوار اون بال بلونش، اون بال بلونش صافي. وهاد لا بال بلونش راه كاينه هنا وكاينه هنا وكاين هنا. دونك راه هنا التقاطع ديال A1 مع B، هنا التقاطع ديال A2 مع B، هنا التقاطع ديال A3 مع B. يعني ان هنا عندنا لا بال B في ليون 1، هنا عندنا لا بال بلونش في A2، وهنا عندنا لا بال بلونش عاوتاني في 3. دونك انا بغيت نعرف هنا شنو هي لا بروبابيليتي دو B باش تكون عندي اون بال بلونش. شنو هي لا بروبابيليتي باش نهز اون بال بلونش من هاد لي 3؟ حنا قلنا اصلا غادي نختاروا او هازار هاد لي 3، نهزو اورن او هازار نختاروا ونهزو منها وحده. شنو هي البروبابيليتي باش نطيح في وحده بلونش؟ دونك لا بروبابيليتي باش نطيح في وحده بلونش هي لا سوم ديال هاد لي زانترسيكسيون. دونك هنا الا جينا نرجعوا هنا لهاد ليكزامبل اللي عندنا، لا بروبابيليتي دو بي هي لا probabilité de A1 B plus la probabilité de A2 B plus la probabilité de A3 B. وشحال ما كان عندي ديال A راه غادي نبقى غادي حتى ل AN. سي بيان. الوغ دابا هاد لا probabilité de B اللي هي لا سوم ديال هادو كاملين، هادي كيفاش غنحسبوها؟ هادي راه باغ probabilité conditionnelle اللي كنا شفنا قبيله. غنطلع هادي هنايا، دونك كتكون عندي هي P de B sachant que A1 fois P de A1 plus هنا P de B sachant que A2 fois la probabilité de A2. وهي غادا. ولا جينا نطبقوا على هاد ليكزيرسيس ديالنا، شنو هي لا probabilité de A1 بعدا؟ لا probabilité de A1 اللي هي ليورن 1 هي 1 sur 3. la probabilité de A2 حتى هي 1 sur 3، حيت هنا في هاد لوكا عندنا كاملين ايغو، يقدر ما يكونوش ضروري ايغو، هنا كتسمى ليكويد بروبابيليتي. دابا دونك عندنا هادو كاملين داكوغ. دابا بغينا نعرفوا لا بروبابيليتي دو بي ساشون كو ا شنو هي في هاد ليورن 1 هنا. شنو هي لا بروبابيليتي باش نهز وحده بلونش؟ حيت ديما كنعرفوا شنو هو ليفينمون بي بعدا. اصلا ليفينمون بي قلنا في الاول هو افوار اون بول بلونش. دونك شنو هي لا بروبابيليتي ياك باش نهز اون بول بلونش sachant que A réalisé، يعني sachant que هذاك اليورن اللي اختاريت راه هي U1.
دونك سهله، هي شنو هي؟ جوج من 3، عندي جوج بلونش في 3، دونك هي جوج 3 فوا 1 sur 3 بلس عاوتاني هنايا هنايا عندي 3 من 3، دونك لا بروبابيليتي هنا هي 1 فوا 1 sur 3 بلس لو كان الاخر لا بروبابيليتي باش تحقق لينا بي ساشون كو A3 رياليزي اللي هي لورن 3 راه هي 1 sur 3، حيت عندي هنا 3 في التوتال. 1 sur 3 فوا لا بروبابيليتي دو U3 هي 1 sur 3 وغادي تحسب. فوالا دابا غادي نهضروا على لانديبوندونس، كيفاش نقولوا ان A l'événement A et B sont indépendants. كيفاش باش نقولوا sont indépendants؟ Alors quand la réalisation de B n'influe pas sur celle de A، يعني واخا يطرا واخا ترياليزا B ما غتاثرش على A. بحال دابا كنا شفنا في البروبابيليتي كونديسيونيل كنحسبوا لا بروبابيليتي دو B sachant que A réalisé، يعني هاد لا رياليزي يعني شنو هي بعدا لا ريلاسيون هي هادي، يعني الا تبدلت لا بروبابيليتي دو A كتانفلونسي على لا بروبابيليتي دو B sachant que هنا لا بروبابيليتي دو A ولا لا بروبابيليتي دو B ما غتاثر على حتى شي وحده فيهم. هادشي علاش كنسميوها انديبوندون، يعني quand la réalisation de B n'influe pas sur celle de A et que B soit réalisé ou non, la probabilité de A ne se réalise pas, se reste inchangée. واش فهمتوا ولا لا؟ وفي هاد لو كام اللي كيكون عندك A et B indépendante باش كتاكد منهم كتحسب la probabilité de A union B intersection B اللي هي la probabilité de A fois la probabilité de B. وهادي la probabilité de A راه هي la probabilité de A sachant que B، علاش؟ حيت B ما عندها حتى شي انفلونس على A si il est réalisé. و la probabilité de B راه هي la probabilité de B sachant que A، علاش؟ حيت l'influence ديال A ما عندها حتى شي حيت la réalisation de l'événement A ما عنده حتى شي influence sur l'événement B. D'accord. Donc à ne pas confondre deux événements incompatibles كتعني أن l'union ديالهم l'intersection ديالهم n'existe pas، يعني la probabilité de A intersection B est égale à 0. Et pour deux événements indépendants, يعني l'influence de A la réalisation de A n'influe pas sur B، يعني la probabilité de A union intersection B هي la probabilité de A fois la probabilité de B. D'accord.